بسم الله الرحمن الرحیم اولم یسیروا آیا دی نگرزی فی الارض پزمکا کی فینظروا چوگوری کیف کان عاقبت الذین سرنگ شو انجام دا کسانو کانو چودی من قبل مخکد دینا کانو دی هم اشد منهم قوتا سخت دینا پتاکت کی وآثارا فی الارض او پنخو کی پزمکا کی فاخذهم الله نونی سدیل را اللہ بذنوبهم بسبب د گناہونو د دی وما کان لهم من الله من واق او نشتے دیل را دا ما سوا دا اللہ نا سوک بچ کون کے ذالک دا بیانم زکدی چی دی کانت تاتیم اوراغلی دیتا راتل کڑیو دیتا رسولم پیغمبرانو ددئی بالبیناتی بدلائل بانی فکفرون انکاریو کو فاغذهم اللہ نونیسا اللہ دی لرام انہو قوی شدید العقاب یقیناً دا اللہ دے طاقت والا سغذاب والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا تاکی سرار علی گلو موسیٰ علیہ السلام پا دلائل اخپلو باندی بِآيَاتِنَا پا موجزو اخپلو باندی وَسُلْطَانِ مُبِين او پا دلیل خکارم الى فرعون تا وآمان تا وقارون تا فقالو ایدی ساحرن داد جادوگر کذاب دروغ جنا فلما فسر کلا جاهم چرات لیوکرو دیتا بالحق پاکا من عندنا طرف زمونگنا قالو قتلو ابناء اللذین اوی دی اوجنی زامن داغ کسانو آمنو چیمان روڑے ماود سرا وستایو نساءهم او بیزت کئی جنکاید دی وما کید الکافرین اند چل کافرانو الا فی ضلال مگر پا گمرائی کی